Pozdrav ljudi, ako mislite da je pasulj samo jeftina namirnica koja goji i nadima, pravi razlog zašto treba da ga jedeš tek sada ćeš saznati. Ajde vidimo o čemu se radi. Pasulj je vekovima deo naše ishrane, a danas ga nauka svrstava među najvrednije biljne namirnice. Na 100 grama kuvanog pasulja ima 8 do 9 grama proteina, 7 grama vlakana i svega oko 120 do 130 kalorija, zbog čega predstavlja odličan izbor za uravnoteženu ishranu. Iako biljni proteini nisu potpuno isti kao proteini iz mesa, kada se pasulj kombinuje sa žitaricama poput pirinča ili hleba, dobija se znatno kvalitetniji aminokiselinski sastav. Ono po čemu se pasulj posebno izdvaja jeste visok sadržaj rastvorljivih i nerastvorljivih vlakana. Vlakna doprinose redovnijem pražnjenju creva, povećavanju volumen stolice i hrane koriste bakterije u debelom crevu. Zato se često kaže da pasulj čisti creva, iako je preciznije reći da podržava normalnu funkciju sistema za varenje, a ne da ih bukvalno čisti. Pasulj je također dobar izvor gvožđa, magnezijuma, kalijuma i folata i brojnih biljnih jedinjenja koje imaju antioksidativna svojstva. Postoje više vrsta pasulja, beli, šareni, crveni, crni i tetovac, ali nutritivne razlike među njima nisu velike. Svi su bogati proteinima, vlaknima i složenim ugljenim hidratima. Ako te pasulj nadima, to ne znači da nije zdrav. Uglavnom je razlog što bakterije u crevima razgrađuju određene ugljene hidrate. Redovno konzumiranje, dobro potapanje i bacanje vode od potapanja često mogu značajno da smanje ove tegobe. Pasulj nije samo tradicionalno jelo, on je odličan izvor biljnih vlakana, proteina i brojnih minerala. Ako ga dobro pripremiš i jedeš redovno, može biti jedna od najzdravijih namirnica na tvom jelovniku. Koji pasulj vi najviše volite? Beli, šareni, tetovac, crveni ili crni? Pišite mi u komentarima.